I just want to congratulate each one of us, Batch 1984, for this wonderful moment we shared together. Thank you, Lord, for almost 40 years. Nagkita-kita kaming mga magkaklase. Talagang nakakaiyak. Talagang napakasaya ko. This time, na-experience ko gid kung gaano kalaki at gaano kabait ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binibigyan niya tayo ng magandang kalusugan, hindi tayo nagkakasakit, at nakaabot tayo in our 50s. Thank you, Lord, for this. Thank you din sa nagpaaral sa akin. Mama Ina, thank you. And to those who help, lead, participate to make this celebration successful, thank you to all of us. Kay nalipay gid ako kag na nakita ko gid bala nga ang tanan sa aton nag-take effort. DJ Vila. Excited gid siya mag-attend. Kag nakita ko gid bala ang love kag effort bala sang tagsa-tagsa nga sa diin magiging kabahin gid ko. Kag nagapasalamat gid ako kag kabalo gid ako nga subong bala nga panahon mabudlay gid, no, especially bago lang na pandemic, tapos nang makita ko gid how hard it is, ilabi na gid subong porte gid ka mahal sa bugas. Kagabalo gid ko nga tanan kita nanay kag tatay, no, pero despite bala sina nga mga obstacles sa aton nga kabuhi, wala gid naton gintulok kunti we strive gid bala nga magiging kabahin gid sa sini nato nga okasyon. The food is so delicious, and thank God for this. And I pray that God will give us long life so that we can meet each other again. Na baskog pa ang aton mga tuhod. Fold it please. Yan. Pichento nila. Fold it please. Fold. Wala na ang bugas. Ano yung mga tao? Anybody can step up. This is our 40 years. So after 40 years, we see each other with white hair, wrinkled face, okay, sagging eyes, bulging body, okay, and everything. But it's okay. What is important, we are alive, and we are so thankful for that. Correct? Okay. Now, the planning, we do it in our alumni committee, GC. Thank you for coming. Si Shing started it.
we plan also through the approval of MAPEG. And then after that, look at now, later on, everybody will be bringing something. We'll be bringing something. Wala din na cooperate. Kaya wala sa organization na maging successful kung wala pa nag-cooperate ang mga member yan. Hindi lang tayo mag-isipay, ang mula din na hindi lang tayo mag-isipay, sila lang da. Kaya sila lang section 1, sila lang da. No, wala. That's why gina-clear, wala na sa iba na section. We're all batch 84. By the way, kasi matingala ka mo, there's somebody here, nephew ni Charito. Wala siya naka-attend si Charito, so si Troy. So welcome yung Samon, ha? Enjoy ka lang. Okay, sorry kay day before ko naghalin sa Iloilo, ang ato na total collection was actually 94,148. Wow! Nagdugang pag-ignisang Monday, I guess. So, most probably, mga madalagan kita mga 98,000. 98,000! Congratulations, Tanan! Okay, may nag-donate pagid para sa aton ng mga giveaways. Para sa aton mga raffle prizes. So, actually, paswertihanay lang, ha? Oo. Ang total aton na donation para sa aton na raffle, 17,490. Prize. Total every. Next, Sorsano Janica. Basta na, it's na George. Okay, fine na. Fine na. Yes? Premio, ang busy-busy. Thank you so much. Of course, ang busy. Section 5, please. Hindi siya, magsagot niya 5 siya. Okay sila. Okay na? Oh, section 4 na. Okay, sige. In 4, 3, 2, 1, go. O, another pose. Smile naman, iban ay, mawaki-waki man ay. O, mama, muma na, o. Okay. Ready? 4, 3, 2, 1, smile. Sabay, smile. Another one. Sige na. Go and 1, 2, 3 again. Bye. Diya sa ila. Hindi, nakuha. Another one. And another 2. Another 4. Another 5. Ogatis Marisol. Pose. Hindi for you. May ugat. Dito ugat. Disney namatay sa bunga. Teniente mayon si Inaway ni Alimango para subihan Guardiamante sa tuba sa San Jose. Dito na usisaan si parangan na alangan. So you know just where you are.
Salamat sa social media, lahat ng mga tao, nagkita-kita. Salamat sa naka-invento ng cellphone, ng anuman gadgets, na kung saan makapag-connect sa mga tao sa lahat ng mga sulok ng mundo. Juna, magpagaling ka. We all pray for you. Sana magkita-kita pa tayo the next 10 years sa ating pagganap bilang jubilaryo. Mabuhay, Batch 84. Good luck and God bless us all. Bye-bye. Thank you for watching. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. Good luck, everyone.